Ойзар хурз назнактели кешота бозунгевт ну хабартиме информацион ра вақт абуне цыбыртен абуне фира. Баскуме екусебун болсытахай президентен хыгдратта ананез динат қаққанына министр. Подсахад сарлаваг гаглойта алан ахыр генеджбуница тансхурзах чинкутта ахырадак абазы кушшутам. Дасаза сырха спортивон комплекс Олимпл уярастарцат Алина Кабаева фонда Хусей. Президент Гаглуйталан яхиме райста ананез динат қаққанына министр Нанита Суслана. Дзырцад Москвама министр балса фестюджета хай. Сараж дар табазырту республикама ангиографион комплекс арласанал. Вифадат радсан барзон технологион кардиохирургион операцита кананан. Президент Гаглуйт аланан кусагун фим балдуд анализият қаққаннады министр Нанита Сусланима. Министр разыр та Москве вараси анализият қаққаннады министр Хадива Андрей Плутницкий ма фим балды фестюджета хай. Дзырцад дварсу рахастет варах фадаттыл. Автома республикон биля варсик медицинун центр ангиографион система сифтун каннал. Уважаемый Алан Эдуардович, по вашему поручению в Москве у меня состоялась встреча Минздрава Российской Федерации. Обсуждены вопросы организации оказания медицинской помощи населению Республики Южная Осетия. В частности, вопросы организации оказания некоторых видов медицинской помощи и развития медицинской помощи населению Республики Южная Осетия. А именно, положительно решен вопрос поставки в республику ангиографического комплекса. Хусари рестone медициног датта сухасты ангиографион хусангарстау магаскаранченте орвитен суараси федерациям. Для нас, конечно, очень важно, потому что очень большой процент заболеваний, последующие направления в Российскую Федерацию, это связано с тем, что у нас нет сегодняшний день вот такого оборудования. Нереконзнар медицинон хусангарста доктор танфадат рацисты дазинт системас баракканнан, ама карс коронарон синдром эренчентен тагт медицинон ахваз баканнан. Положительное решение о поставке ангиографического комплекса на территории Республики Южная Осетия имеет существенное значение, не только клиническое значение, но и политическое значение. Не секрет, что 2/3 пациентов и от граждан, являющихся гражданами Республики Южная Осетия, направляются за территорию Республики Южная Осетия, и им необходимо проведение сложной высокотехнологичной операции, которая была недоступна и по сей день недоступна на территории Республики Южная Осетия. Данное решение закрывает эту потребность, и мы в этом смысле выходим в один ряд с развитыми передовыми странами в области сферы отрасли здравоохранения. Ахос лавар در صد республика тагд медицинон ахос службай юзиня дама централизациан райстад мозалтат сама хусари рестумас анаманqa хусталасенс удун архта регуляции кан тахайдар. Также обсужден вопрос о предельных надбавок на жизненно необходимые лекарственные препараты, входящие в данный перечень ввозимых на территорию Российской Федерации. И также обсужден вопрос процесса ввода в эксплуатацию переданного медицинского оборудования в дар Российской Федерации. А это, я хочу напомнить, это 21 наименование и 60 единиц техники. Также, пользуясь случаем от вашего имени, по вашему поручению, я передал слово благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, первому заместителю администрации президента Российской Федерации Сергею Владимировичу Кириенко, министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Альбертовичу Мурашко и также заместителю министра здравоохранения Плутницкому Андрею Николаевичу. Фим балдет зерцед ораси федерации хусари ресторан се медицинон хусангарста болавар кутта удун эхсайи ва джисмондаш каннел умоса самбарт каннел. На данный момент оборудование практически полностью введено в строй, за исключением 10 единиц техники. Они не введены в строй, так как мы ожидаем по гарантийному случаю, ожидаем ввод в эксплуатацию специалистов, поставщиков. Все остальное медицинская техника и оборудование введены в эксплуатацию. Президент Гаглуйт алан буздык захта министра Некосты Тахай. Косты зарина косты айда газетаты сармат информацию равагдабун.
Ахırgeneci bunisitan prezident Gogluitalan rarfe kutta ahıradık abazı kuşutan. Patsağı sağlavak bonusan kutta ahırgeneci profesi kayuzun fala anaman kavak emerzırta ahıradık abazı nogzinettel. Президент Գագլույթը Ալան ախորգենեջը պրոֆեսիոնալում բերակբունեցտան արֆայն խաստա զախտա ասդեսնի ադլ խաշչի ուվդունան բստայ սերխլավակ բանսան կոտազարգա ախորգենեջը կոստեն սոննա qoմը վար զայրախ սայսվալատի մեկուսն ամբարայսա ավտավայսա ռաստվանդագլ սասվեդա բոնկայսա մայսվալուն սախորքանա իվան դասազը դարղսն դազոնն զինետ տխալարքանայ Ախինում այդեր նաոդանում այդեր ազար դազաղը ֆճորի դառնան միշինոտ նեմոշինոտ մա Orfejnë khasti me në shtërbus në këzakam Ua fëdebun dërne fëllevet që gënë okhur gënë gënja kës shordë misjo Olshë më ndërvet që gënë orhis fëlle shordë okham shëdër të is këshët e në orhës kënën zënvejën bëjde Kënë të tosën në vejën bëjde sorë kënën me Ua shordë fëndë dhe fëdebun dëru Havshi kategoriat e këshjen të ngëzën sorë kënënu Olqi der, ua khadek der vëqegen, olqi der jo khurken gjithë kude kene Megnem kër gëzëll të zmek der rëshështujët der obun Në sërse rozë kul kenem, mëse shtërbuz në gëstem Respublika Rasidene Bomma Xussar İreston ma Ertsed Varasi Prezidenti Administrasiye Kuxtari ve Kanece Fetsa Khadivek Sergey Kiriyenka Axor gence timafin belderestece Uyfi Qusen Kutta Varasi Prezident Vladimir Putin kay bafısta baramend Prezident Rezervon Fonday Feras Tarakhisen kennete xay İranı mevere sagıvzacı Axor gencete ervel meyderi isteste valem khas fittun Respublika Eskulatı Mabakon dertsed Axor adon kustefadel u nafa genece binat ervel meyon mezde spor min somime ve anad zerdegay زنگارد گننو نه آخر گنجتن اما بوز نگستن و رسی رازمونگن آسو نفیت خی زاختا گاگویت آلان Specialun farasta tihkundur shët shemej gëtëll motivoso der që fezën o shemej në modelun e vëzok der vërëso vëzok der duhe der në po që khodu në vëzak tastin e konstituci me gëske Ema gëtëll perzun tërën vëzot me schizu Uj me jume kode kenem me shemej mohrasta që der ofta dis sfidorin kutu i klosta za klosno e rukovodstvo shemej unë der gëtëll në të bofko të sorozem valdoj fëda bunu olqi der e mborë Nësë ndekko e mohtar u shfaresta ku ma vorëm shëmej okhur genegen jefë dhe bunen orkëshaovi me jume më nëshë socialun program mo khaskun që më bëjdevi rengëtë is shoulder kategori këdunen ozaj ozme këtë Bentunë shtërdisogna tër gëtëll semstem bofta unë bëjde. Korda xorgenece endere me endere xoradun agdattej xurzakçı nercedeste patsa xadun xurzaktaj. Присвоить почетное звание заслуженный работник образования Республики Южная Осетия Албуровой Едвигневне. Kultura me der me okhrat me der të nërgujmë kulturë e bost, sëllgujmë bëkhërim e bost, ju që bërës të kofte, ju se khoshor dëstem. Ama rmester xurzë u të pozodis, u akhister të jëfinën të njaka. O hamodem, së vëllet të der raskumë, kënë bëjnë që në më shtë pozodis. Zungla uafgea nofat kurgiot ġenum. Xo rassuh nafid bil xorg fandok futbola vorkan oħra. Штабузник. كيف الشيء صدور معكس لندنك ما تحقيق استرتاج الدوكيا أنا أفتش السيرة ما كوشف كان رد أو يودرش مقفى خدي ما كان خمر Штабузник. Karun betten gagluyte alan axor genceten noc der zaxta dartar entestefendiyekte. Otatı aluna midoyterinat kotste aida tatataksana informasyon ravagdabun. Ama obun patsaxadun kina koncertun zalçerimena vaqdartsad ahıradık abazı kuşşatı tsitçinembert. Prezidentin umay xurzakşinertsad kort ahırgenece. Ахор генеджи бунын цитен республикай вағдырцы цитчы мазал барак бунын концертимен ацы бун кат котты ахор генеджи костанет сар чисны бунд котта вадунан. Республикай ахор генджи таниул хоздар фендиек тазахта президент Гагуйталания арфа эфестеджи бакасты ахорады министр Лулат Аслан. Уважаемые педагоги, ветераны образования, дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем Учителя. Этот праздник наполнен особым смыслом и глубоким уважением к людям, которые посвятили жизнь служению знаниям, воспитанию,
формированию личности. Наведем остовазаура седжите афсатту нархайтте ама анамздет сард змест ама тхстаем дзаковет вад ахор генджите базадс садасни адл ануведай. Вы делали это по зову сердца, с чувством долга и ответственности перед своим народом. Ваш подвиг – это пример истинного служения. И сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто в самые тяжелые годы сохранил школу и дух просвещения. Abund Respublika Kudrez afta axura de qabaz dar fazin nogzinette rastagi ve fazin narakon texnologite ama axura de nog metotte fal anayv ge bazay razge fal tarqumulat ama axuril anuvetzinat. Вы были и остаетесь духовной опорой нашего общества. Ваш труд заслуживает самого глубокого уважения и признательности. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и новых успехов на благо нашей Родины. Республики Южная Осетия. С праздником вас, дорогие учителя! Pazza xad xusken axur gencite xsenaden sermagun proyekte ama programata araznen katstazdaxtiste axur gencite razengart kenemme. Южную Осетию ко дню республики посетил первый заместитель администрации президента Российской Федерации Сергей Владимирович Кириенко, который на встрече с юго-осетинскими учителями сообщил о том, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал распоряжение, по которому из личного резервного фонда президента России выделены средства. Преподаватели осетинского и русского языков ежемесячно будут получать дополнительную выплату. Также в школах республики введена ставка советника по воспитательной работе с ежемесячной заработной платой в 40 тысяч рублей. Безусловно, это стимул для наших учителей, и мы благодарны за такое решение главе российского государства Владимиру Путину, который всегда поддерживал и поддерживает Южную Осетию. Axur gencite se profesionalun berekbunitsiten arferakota axura de minister Lulata Aslan yexedegder. От себя лично хочу добавить слова благодарности за то, что вы у нас есть, за ваш ежедневный труд, за ваш выбор стать педагогом, просветителем. Желаю вам удачи. Berekbunun mazal felgettewed axur gencite xurzax cinkerin seremoni rezgefaltere axur kenin qomul kenin emetsetteken nuqattagma yeyixa xayba verdete xay steyabire aste festivak cin kostete xaycik Kayt Aleksandran prezident Gagloy Talanı baraminday leverdertsid Respublika Xusari Restonu Adamun axur geneci kaçcinnum. Abu من اشترك هذا ونسكت تنخيشات ورازر الله ودننا كليبش بيلش در تنسارستون الترم نسكات كتوي برزود مسيستوي اما مامون در ما شارد دارت فرنكتا خورزا در متربيلة في الملتا اما ابو ناش شين بونه فندش مودو نمتدرمسون ما ابو كد ما منو مستارتا خيشات ما هاشه استلا رلاوتن وتر هوش کاجینا ده خود دنیال که خواهی باورتری مثلا Gagloy Talanı uqaz məgəskəma qorda axur genegel leverdertsid Respublika Xusari Restonu zguxt axur genecinum. Присвоен почетное звание «Заслуженный учитель Республики Южная Осетия» Биченовой Людмиле Вениаминовне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе Государственной образовательной организации Диноградская средняя общеобразовательная школа имени Фуриева Гифи Георгиевича Ленинского района Республики Южная Осетия. Присвоен почетное звание «Заслуженный учитель Республики Южная Осетия» Губгаевой Залине Махарбековне, учителю начальных классов Государственной образовательной организации Средняя общеобразовательная школа номер 6 имени Бекоева Эдуарда Андреевича. Respublika zguxt axur genecinum Marato Skola Gimnaziya Albion fizika predmete axur gene kodot vandender. Ve buzne cene xeste zaxta yakostin akkagal çiderikter banı matta odunen. Banı sangunderse zaga axur genci tabire astasnevud kotu vazdan tesniyadan lekkat keninen. Ama abun senteste tenne mat ertsedeste. Спасибо Алану Эдуардовичу за столь высокую награду. Спасибо, Аслан Давидович. И в вашем лице благодарю все Министерство образования и науки. Но особо благодарю свою родную любимую гимназию «Альбион». Хочу сказать слова благодарности в адрес своих любимых учеников.
Хочу пожелать всему педагогическому сообществу нашей республики, чтобы ваши ученики всегда радовали вас своими достижениями. Ցեջը մազալֆատիս կոնցերտում պրոգրամմայա բացատեկուտը կուլտուրայի մինիստրատը մագորեցխինվալ ադմինիստրացի Կոկոյտան ժելատուատը դավիճի խոյթալձինա տատտատը աքսանա ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն Президент Գոգլու Թալան երայգորեն բունստան ռորֆեկուտ տովարասի խիցոդը սարդարը խադիվեկ Դմիտրի Պատրուշևան զախտան ֆիդոր անանիզինատ ծարդը խարզիջը ամադորտերը անթստը Вагдерцед медико-социален центр заботы пациент диспансеризации. Комплексун эрдавай баскерстуй ацерге адаме ананизинат. Алкемандерсе арестерцед хитсен рекомендацита. Respublika Mediko-Soциalun Centre Sergitan Blomma Gaska Wagdercid dispanserizacji. Yani sanu saniz rastaglu رو برکنن. Centre sargla aktivluyte çirmenin xastam Gaskawi oxçak oxtaf saberne çi suedun tsardu вакфа барзун терканен. Диспансеризацию в медико-социальном центре мы проводим ежегодно. И очень помогает, потому что у нас контингент людей, которые страдают разными заболеваниями. И очень помогает, потому что без диспансеризации в медико-социальном центре нельзя никак. И после диспансеризации, после проведения лечения, они всегда себя чувствуют лучше. Доктор Тезонен зинат темелан бенага хостеруаджи диспансеризации ацет барзонден вазадл бафтет та теблуйте чермин. Огромное спасибо Министерству здравоохранения, врачам, которые приехали к нам на диспансеризацию. Они подошли к диспансеризации активно, провели на высшем уровне. Я хочу от имени себя и от имени коллектива выразить им огромную благодарность. Диспансеризации растаджи доктор табаракут туйтуджил гвдады баракканантам, систой аналистам, терапевтам, андер специалистим ахтой консультациитам. Республикон бира профило медицинун центр кардиолог схурбаты аль дабан санкутта. Заргацарджитан, выхоматаджи диспансеризации нау. Фаласейнан из динадма густарт. Приехали врачи следующих специальностей: терапевт, кардиолог, невролог, психиатр. Пациенты были достаточно подробно осмотрены. Был врач-узист, которая проводила необходимое обследование. Всего было около 25 пациентов. Кардиологического профиля было 7. Пациент бенедзух густарда бен эмарайсенс эхвес, уй хорзер дамендава саим ягенан из зинадел. Пациенты в неплохом состоянии, то есть они должным образом обследованы. При анализе амбулаторных карт четко представляется картина о том, что все постояльцы этого центра находятся в надежных руках, на самом деле хорошо обследованы, и условия здесь совершенно приемлемы для всех находящихся здесь людей. Медико-социалун центре Серджита Буздыджин хаста захтой центре кухтория гадама медицину кушчетан диспансеризации кай одинцема сарастагал кай забахканец уэйтахай. Я очень благодарна нашему медперсоналу, начальству, все посмотрели. Анализы брали, кровь. Здоровье вообще для человека очень важно. Баскерст растаджи доктор та алкамандерлан бенак бацамت دوی ایو کنه این ننیز نخمه کد امت سخوستن وزن قودون خوریت داره استاد زاور اینفارماتسون راغد آبون Вахсрестеджи подсахадун драман театра вдзан Антон Чехов писемегеска спектакль Иванова премьера. Театра кухтариюе годы кодзага автаме ма азы керуме коллектив басатта кензан андер комедион спектакль тедер. Բացախադուն դրամուն թատրի սցենարի վարձավ սպեկտակլ ու ռեսակ դրամատուրգ Անտոն Չեխովի պիեսա Իվանով Մագասկա։ Ռեպետիցիա ստամանը վաղցանց բոնդու վախատը։ Սպեկտակլը սայրաջը դարձավ զոնգնալ գույմաջը պրոբլեմատալ ըխսանադը միդակ։ Այդխեյ կժղայ ոդու վծաժդարը ադեյմաչ տխեյ, ադեյմագը проблема тхай, ադեյմագը общество с обжар хабартасов, сохош хабартасов, жанр кой канай, жанру комедии. Сарда, ма спектакль-то ников адих канен, аю трагедии, аю комедии, ма фацак, кадывайуй, ма спектакль в саждар горовая мана сарда куда авто, сарда худ гадар канам, кавгадар канам, камдарза философом кадытадар шарам, сарда мидагна, мама магашка юсы хорзина так. Сцена мадер рахашин, ма йосу хорзинат кровай, а вот мама гашка за нее и так забах. Фанды мама юхаджаган, ма сапарам ноябрь, узани премьера, ма на зрителя хонан, фанды ма самой шаккаканой, ма на кушт штархун каной.
Բացախադուն դրամոն թատրի դիրեկտորը խաստանակ Մամիթը Գրիգորինը խաստամգասկա սպեկտակլու Արասեի Ֆեդերացիի զակաս ամաուտ սպերամ սպեկտակլ կացը վարդրցët բացախադուն դրամոն թատրի սցենալ Վարասեի Սարմագունդայթա ռուսկի սեզոնի խոսայ Ռուսկի սեզոնի Սարմագունդայ խոսքանench թատրոնը շմեջ վարդրշավո վրսոկ կլասիկ թեյ վրսոկ պիեսա սպեկտակլ اما قومه و ورسقو بیرتن فرست فزنه و ما ورسقو شمه فلا یول در زونم نه تئاتر و ایرون تئاتر ناسیونال تئاتر اما نه تئاتر قومه و ایرون سپکتاکل ده آش سپکتاکل ایو خاطره بیشستم هم ورسقو زاگل و من مسدو من تهافت هسته این خاطره قاجستم امیسته ایران و زاگم راتر مشکن جستم می ایران اون اخیری برتوره باورستم می قاجستم Մամիթը Գրիգորի Բանսան կուտազարգա ածը քուրդիաչին ֆսակամա դրամատուրգված մստամ կասկա սպեկտակլն ապացախադուն դրամու թատրի սցենալ վարդ սավ ֆծախատ նանո իստորիտ վտաշեֆիտուն շեֆիկոստուն բոֆորստուն منم راجت چیخوف ورد نودی منم شکسپیر در وحیه کلاسیک تنمسته فلا چیخوف در سورتم منم قبل من مگسکا جینیستم کشم دیسون سپکتاکل آدم زردم افشاو جینیس کامیدی دارو من شاردل شود چیخوف کلاسیک تیل در شاردل کستوی کدون آل دوج در دسته قلقه دیماته آدم زرده لندفتوی Սպեկտակլը խայա դիսնսկուտ ադամոն ավտավսոն քուրդիաչին արտիստադար ընուվ դայարխան ծմդիսոն ֆալգանստա սարազնլ Նիկոլայ Իվանովը սայրագրուլ խաստ կանը Մամիթը Գրիգորի քուձաղ ավտամայենու ընցոն կուսան ممخن دکترتم نخسو در رژیسوردن درازش خسر ورد هوی سرازه اما خس ورد که وی درازه اکتورن در ما کمان فندر کم شفند کستوب در افتاد و تنن چون در رازه سپکتاکل جینیس شپرم نایابره تاو دین نارودنایی جینستوا و رسیسا شبرد بو یا اوش بو ما سپلانکوتان و ما یخوت میجورن ورس زاگ آزمگس گاو اما سخی برگ بونه راو دیشستم Մամիթը Գրիգորի Մակուտբան Սանկուտավ մագասկասարի բերտուարը ֆլդար իստրագեջի տաֆալա ադամ տավատտար թնգդար ֆացանց կամեդիտամ منم نوگاز مدرنم پریمیرا و جینیس موسمات وی زندکوند پیسا و کامیدی خگات گیور منم نوگاز فستر شال در ورساق رژیسوری ما نخود روک باجرد تا نخواست کن شوه راست ریزه خون اما کامیدی تل فتنگدر قومه انا تختاراتدم Բացախադուն դրամոն թատրի կոլեկտիվ սպերդասամ օկտոբրեցավը Կազակ Բոլղարի Ռեսպուբլիկամա վմ խայադրայսան ֆեստիվալ Южная сцена من خسته ونر نوک سپکتاکلو خشت خیو استویاز فدبسته خشتل استویاز کیسه خسته یوشه بو میسرستم باشد تکوتم اما یه نردر وشاز نفشی من فندش اما یوشه فستیوال آش سپکتاکل راو دیسم Դարտարտաֆանդ կանենց նայաբրը մայստր պրոյեկտ большой գաստրոլի խայադրայսն վրդամ դար լասն սրտա սպեկտակլը ամաստայվոցը պրոյեկտը ֆալգատը ֆծախատնա ռեսպուբլիկամադար ըրցազան դունիել զնդկունդ կոլեկտիվ թատրի կուկլ образцовай ոդոն տայրուն սցենամակասական ռավդիսը ֆոնդ սպեկտակլը Սոչիտը Ֆատիմա ուստատը Զաուր Քումարիտատը Ֆատիմա ինֆորմացիա ռավախտ աբուն Խուսար իրեստունը նվգենջտը ծադիսը ռավդստը զալը ռայսում սպերդը սամ օկտյաբրայ դեսամ նույաբր մավաղ ծավզան ավզուն կուրդյատը նվթը ռավդստ նարտյադը ասում озалվազը վարասի ֆալկլուրուն ծադիսը ծայգոտ իրեստունը խայատ այվադուն պրոյեկտ մոլոդեստ biz granice falgatte վարասի կուլտուրայ մինիստրադը ախոսեի Rovdest նարտյադը ֆինանվզան արդունը սվալտը այվատը սկուլը ախրձավտը կուստը այվադ մաչիցը մդիսկանը ոդունե ալկեմը դար սիդենս օրգանիզատորտը ծամե արբոսավի rovdestmə Ама фенуй авзун курдьятта свальдостадундуни. Мы привезли выставку молодых художников, она называется «Нартиада» и посвящена
вот нашему культурному достоянию и юга, и севера. Это нарский эпос. Это работы детей, художников, которые учатся в Ордонской детской школе искусств. И все эти работы, на самом деле, это такое детское восприятие эпоса. То есть то, что рассказывали им дедушки и бабушки, то, что рассказывают им родители. То есть, пройдя через душу, через сознание молодых художников, вот это все вылилось у них вот в эту прекрасную выставку. Завтра мы открываемся, в 3 часа приглашаем всех, и вплоть до 10 ноября все абсолютно жители города Цхинвал, не только города, всей Южной Осетии смогут прийти и посмотреть. Десазы хест спорты галван Олимпел, уи арестерцет Алина Кабаева херзауден фунде Хосе. Аппет азерeste галвان قوملگنینکتن بانتست بیره مایدان تران بولن. بانسان کنن قوی اما галوان راز نگد کرцет فستگی مک ابسوله. وی سکاختسن آسه галوانه فتزاک Олимпион чемпион. Десаз размедуер табайгум худтазند гунд ورسیاک سپورتسمنکا آلینا گاباєва خرزاودن فوند فرسته آر سپورتیوون گالوان آلیمپ. Цагот Кавказовой устрадарам از زبدت دنیونم وزاد سپورتیوونا بیکت ستانداردتن. خصوصی رستون یول وارزون در سپورت خسته آرخاینن کمپلکس ایس آل و ورته در سپورتسمن تنیت خورز برکرن تسک اخت بافت دنیونم بسته تورنیر تسته و رسی چمپیونات. فچوری در ما بوزنک فنده زغن رستونن آخام سپورت گالانچی بالا وقت اوشار آدیماگا 84 آدیماگی کوسه اوشار من در مبوزنک فند زغن ترینر ترای دوگا مدسسترات شیافسنای بودن شتر بوزنک زغن دساز مجا سوالتا اسپوملی کدون شتر انوزادل ایرستوننون ولی اوکوتی دنیون ساری روانیته سپوملجی چمپیون میراتا سپوملجی پریزور Европы تا Иснам монстер спорта, плавание, фазандина, тяжелая атлетика. В общем, розмашет, что энтеститаис, велатамач розмашетис. فستاک دساز در سپورتیوون گالوان واقصد یهو سپورتیوون مازلتم که وقتی بار قبض خسته چمپیونات بوکس چمپیونات وقتی بار قبض خسته تورنیر افتمو ابت آدمون اکونومیکون فوروم در Обун шамайс велата ман тренерта сакосткануе Наразу витахай, оштака дворец спорта Олимпа, алла вовартадарис витахай. Ше инвентари юнг, ше аркустарди юнг, ше хабари юнг. Фаламаджи си момент офтязайджан. Маздонян яхи قوی کم در فخوز در کنن کم در کریشا کم در گسش در تا من این خیشود بونس ورتوی что авиш хабарта юлдар устранят и все будет хорошо. ورخم رایز زالتر بل بود тренировка کرن садагой севалата кусет зефалтарчен трениртам. Тренировка нам кана 25 севалу на 30 юнг, авто стабильно тренировка каненч. С понедельника по субботу мы тренировка в Алабундар. Аз ма хайзагнай с результатар хуздар кана. ما سوالات نابلیزه فلدر کنه حال شده نیست شمای نترینی رفقاته کدوم ملافته شوی گیت لایف هستم اتینگ شدیس مزر دارم آل خود در مفهوم شمی آوش سپورت مر باشون مزر دارم اتینگ شد سریف دوانی خیادیشن اما این در دکتر مخیشت تکنن من آنها بر سریف دوانی توجست آدبور نیست بفون اما خوشا فرشی کد رامبولون بعد دکتر برسم در آشال جنان ایشتیدم کجورا دبونو دقیق خی ایستزها سریف دوانی تاریخ باین کرام بودن کنارام بودن ما ها خوشا فرشی دکتر در آبوکس کنیستم مایسترام بودست وازش هم وجه تان بیرا ایساری موانی داد ایگوس که ما دکاک بناد باچاقسو دکتر جختر رفقا کنجان شمای این ساری موانی تفچاک بناد باچاقسو خورد برکرن تفدیسن سلین کن سیکسی سپورتسمن تدر و دونار خلاقی سرخستن سورسی فدراسی رستی اما دنیونی رستی در Олимпа и надренер тец спортсмен тец аттакарен судунан дарис хурзан тестетам. Гимнастики мы развиваем и это и художественная, и эстетическая гимнастика в Олимпе. И оба вида спорта хорошо динамично развиваются у нас, много детей у нас занимается. Ну, сейчас у нас в эстетической гимнастике 6 выездных команд
это уже 60 как минимум детей. И помимо этого еще есть дети, которые не выезжают, маленькие. И в художественной гимнастике тоже у нас на каждые выездные соревнования от 30 до 40 детей выезжает, а маленьких еще приблизительно столько же тренируются, которые пока еще не выездные, так скажем, дети, совсем новички. Эти виды спорта у нас пользуются большой популярностью. Мы даже не можем принять всех, кто желает у нас тренироваться. Я занимаюсь гимнастикой 9 лет. В этом спорте мне нравится абсолютно все. Я побежала на соревнованиях по художественной гимнастике, а также по эстетической. Мы побеждали в СКФО, во всяких других турнирах. Гимнастика фон джаз соревнования там шавам амбуламча. Шапарашан гимнастика мазардаматанша соревнования талабан рамбулан. خصوصی رسونه گیمناستیکا تن ماستر کلاس تام семинар توازن زندگون و رسیاق тренер там спортсмен там. Условия работы у нас замечательные. Еще раз я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Алину Маратовну Кабаеву, которая нам подарила этот зал, и нам по-хорошему, так скажем, даже завидуют многие тренеры и команды Северного Кавказа. Мы принимаем у себя летом тренеров с детьми из Северной Осетии, потому что, конечно, наши условия гораздо лучше, чем у них. Очень хорошие условия. У нас 3 выступательных таких вот соревновательных ковра постоянно, и дополнительные площадки тоже у нас есть для того, чтобы могли единовременно заниматься большое количество детей. Olimpiya direktorbonison kutta dartar در کارخایزست سماییرستون از گفلترن آرازوی بتوورت در سپورت آلاخستم سونن کست زلینا کست راول توات داوید اینفارماسو رواق دابون دارتر بازونگیوت نا ریسپوبلیکه سودکه در غد ساخن بونه غدودزن اویمه. Республики Удзан и в Госест. Знора районы буне 15 градуса ихсавата 10. Нзаур районы буне 15 градуса ихсавата Ост. Койсай буне 15 градуса ихсавата Ост. Ленингор районы буне 15 градуса ихсавата Форост. Республики столица Скинвалата буне Удзан ихсар 10 градуса ихсавата 10. آخر ودستون آبون خبرتم. نردو فیم بعد میفیره.